Salam, isa sabri na yambo puri giskati kelas yang tan saga yang sersik rgasuzbet kasa ziksanon yang tan takspa dunma si video ni anu ngates puri giskati alfabet ni consonant saga skorla salchetun saga skorla jasmin diring ngates yang sersi dol zapchi tangat yade kana ngates koi violence saga yang tan takspa ngata classical tibetan yanuk salchet sumchiot yani consonant sumchiot ama yang tan dika ziksen in di nakpo sika zvisiot kanun gama ngata classical tibeti yani dunmasi ngati potskati ige salchet sumchuin dikas nanma yang sunpo sika zvisiot diano ngata chuksumiot di chuksumpo purgi snanmanin ngata sersik goikana zeren yanta alzabet dika ziks pasat ka kha ga nga kasdeano dijbiot ka kha ga nga purgi fia diu snanma inju diu in qa keka dika ngates reject zoksitanse diu qa diu kha na zoksik kha diu ga na zoksori diu ga sonju cha cha ja nya diu yantar taspayot dianu ngatas nan mamet dia sola tasdeanu ta tha da na yantar taspayot dikas nan ma ta tha da yot ju dana sola pa pha ba ma dianu ngata fa yot ju thospo dianu yantes sambata chaduk to dika pha yotin ji dika yang fa zer khanji chinjana pha na fa chakchek lokso yotjo pha ngata english ph tang se ga sound point do ya urdu ngate urdu hindi anu phul zeret ngates de sana khalpak nis ka thuk se bar pos pha zer ngata lung phut tang mana de sound po binchin des kat po phain amadiu phain ju english africa masalan face urdu ngates africa tat odo phain ju diu purgiano lokso sound chot ya that's all tsas de zigna cha cha za wa diang chance nan mamet that's all ja za a ya diang nan ma chi chi ju da zer kan chi ju da diu loksoin zana da loksoin dan sola ra la sha sa di de san piano la sha duna sa ju la sha sa da sola hana adianu ngata snan ma chi hana ayot ju Tayanta dia nu yang speracici yanti sampai anu yang masih cin do inki dika di sumci kas nanmain minna yok peka yang thos basa korang lokso aci amas benzer bana judius di ngati ton podoin ki ngatel tana kato ngati snapasi dunma ngati de ata mesponis de khaspanis di skati ye chotsana kong phonetics anu legi khaspat kanin judiules nama base khons chos kanin suk duniati mana ninche language mana ngata zui karsi na richa language khachi ga mene disola phonetics si ka danda yong khan phonetical ya alphabet mana language mana nincha yong chin do na ngata chik ngati di tibetis kat pin ya khochi basu gna articulation point on nimor yot khani sound on ni phya yot khani sembulon sak nyambo jaksto taki zerkhan polal sapkhan polal samosuk ze daksen te dige zigna jude ka kha ga nga sak zersena ngati khe position po khe looks po zosta chichi galu se jude dona chogla ka masalan kan khatote kan pone yor ka kan puzugal che patak po thuk pa chokshi basana ka zeret dia ngimorla kha dia ngimorla ga dia ngimorla nga chana nga sam dia na chogla di sangkwang dia ngimorla yongchin jude kaga kan mi do sa nango sarena qa yongchin dia sola khaga kan mi do sa dun sarena kha yongchin ya dia na sola gaga kan mi do sa nango sarena ga yongchin so aju dia sola dika ta tha da na dia na ngimorla ta na ngimorla ta tha na ngimorla tha dia sola da na ngimorla da yongchin ju ya ju to ngata classical tibetan yanu Sanskrit ifya additional sound ni mina du di sumka already dunna ngata yot khanin do men ma din naw phil lo ta sen nalo na zer khan cha yot khanin magar na ngata purianu mana ngata de respect me chu albata संस्कृति लफ्ज का तो देना जोस्ता कुरी ngata khona हो सकता है ngata do respect chana do already ngata tibetan classic alphabet penok shamil yod du additional 이게 golok ige zere philoga song khani ige zere dia sola dika fa zer khan podu jude fa na ngimor rega fa yondu diunga tesnal leses dia na sola dika za na ngimor lega za yondu dia za nga ta purgianu rospa pana ta dia osinju tadika antisix
di ka yang thoji thoji ni ta la zer kan chik la nga ta tibetian di sound pu yot amma nga ta di letter ni si combination bas yong chin masalan ka la tak stan se ya ga la tak stan se o chogla ya ha la tak stan se odo chogla la yong chin lekin de spelling yot khani la fuson men ma la khuri ka nga ta purgya la fus mahmud word mahmud de phe di la zer ru son sin sha jude diu yang nga ta already dunma se nga ta tibetic classic tibetic ka additional de letter on di philo ige ma sa don chogla di sha zer khan chang yong chin ju dan chogla di sa zer khan punga ta sabing se kana sabing chin sabing sa ngi mor rega to di thawang nga ta purgya gospa son sin ju dan chogla dika ha ngi mor rega nango ze ko ma nazar na ha bin chin a ngi mor rega nango sur ko ma nazar na a bin chin diu song nga ta purgi salcheton tas kyot ngates purgi violin yani yang soni yanta chaksik introduction chita dikang hates purgi skati yang chu yani while chuka ngate dikanta zbrisestane chu ngata tibeti alphabet panuk tibeti skat panuk while ramene onchamin de gao chin ni zerbana chikchina a khorangain a hindi या संस्कृति लेटर न चौसला कॉन्सोनेंट लेटर उन खोंतान यम्बो मसला ngate ka zret ka ne yambo chakse ay gangayot yani ga ngata urdu arabi do saganu zabari ka ga sound po bingmat ga harkat po mat odo chosbo ngata letter po ning yambo yot korang ga chogla ngata hindi no meta jese ka kha yambo ay gyot de dana chosla diono ayot do ngata dole defia nishani yang lokso takshik met sonjo amma tibetian ngata i u yang e na o dijbikat i u e o dijbiyot a dunma letter bukhurian yot yot pana kul while gamene classical tibeti alphabet panok ngata thomaminduk amma ngata purgis katena do menma yang while khachi ngata gospachenduk classical tibetis katena ngata tanakato di while gaka short violin yani tuk tuk harkadin chana purgis katena ngata do chok lafuz mana mangmot gani yanok long while yomat de long while sak de ringmo thenkhani ode yang son sagimina ngata yang se mulu goshat pana de pyang ngata dika convention chik chosiot gachuk basangate de violin dianok adawa chinjere chana ngate dika ngas dika letter kas brisio jede ka ngati kakhe goma ngata letter point ka ngates ka khorang ses brina ka to dikka kayang ngata ata hami zarurat met masala ngates sutun pilar nang ikka ka zirchin dola di ka letter po khorang tanang ngata dikchin chana di letter pos chikpana ko letter po symbolize song letter ka nispa ka yani ki odi sutun po pilar po ngata di meaning po word chigang lan ga chokla english a letter la a meaning cha de one zero bi chokla tadi ga diu a inju ngata a ngas dika ngate symbol metses met pana ko letter po rana yamos da chokla dika ngas ta a zarkhan po ringmo aw tibetiano met pana ngata dika purgian yom mina ngata chiba chinni zabana a ngata salchete anuk salchete fra achung ching ngata yotpin de achung budi yok peka thuchin do ngata as a while istemal chat zere ngates while if ya kol bat zere ngate dunma de alphabetic class ne no ngates jaskan inde de angis yotpin chi po achen chi po achung chik di achung po ngate chumche aw dika ngate kol bana diu a yurshin ya dan sokla i phia ngata du inju symbol po i ka i ta mane ki song du ka khorang song du ka song du ki song ta de ka ngata i ringmo i ka te ona chi bechin ju bana di symbol po du nyam bo ta se na di yok pa no ngata yang chumse ek ta chin di ata me matlab po du ka i ringmo song sin pehla du mata ma khan po ki in min du ki song sin i ngata hindi dika symbol na ngas brisiot hindi swaroni desola ngata english phonetics pon dika brisiot ente 6 bazat desola u yoju u la ngata dia nuzuk base symbol chiot du so symbol chiot u sonju di symbol po tamana ngata chishin u
ka u ku yuru jude. Tadi ka u ka tu yona chi bechin ni zerna. Di achung puzu ka tangsana u tangchin du shachin ku sonju. Das ola di ka e fia symbol pudiot ka e ke. Ta kai ka to chachin na chi chachin zabana di ka ngata ngizo chinju ka e zre. Das ola di coin o symbol patakpan di ka ngata ko chachin di la di ka di symbol patachin ko. Ta kau ka to bichin na chi bichin di uzuk basi ngirsiak yon chinju. Di ngirsiak ka ngata ngirsiak thong jude. Di un anu ngirsiak met achung chi tangsana tencha di un la diu ke diu kai diu ko diu kau. Chana di ka hanta hago chukpimina simple basi di ka table chi ka ngata tangsiot di yangs purgi yangs chuka. Di khatot yot khane gao classical Tibetan yani ngati dunmasi potskati di yangs gaka tangsin ngasnan la jus a zerkhani sound po letter po khorang yang bo chin te phia di ka misal patang di ka space patang ngas ka khorang chas bise i diu langate zebat kigu ke kigu takse ka kigu ki i symbol pola kigu zerbat ka kigu ki diu la di symbol pola ui symbol pola zebat japskyu ka japskyu ku di a symbol pola zebat dengbo ka dengbo ke और di oi symbol pola zebat naro ka naro ko sonju ka kigu ki ka japskyu ku ka dengbo ke ka naro ko diu song tade kan hate di long vowel ni fi chibadzes di ka khuri a khuri sound pola long vowel pe mina achung chik chumse di ka takpat diu ka songsin diu songsin ka in min ka kigu tangmana ki songsin ringmo base ki songsin das ola diu ka in min te ka japskyu tangmana ku ringmo songsin di vowel po ringmo songsin das ola ka ringbo ke di ka ngisiak tangmana ke kai songsin kai das ola kanaro koyot pin ngisiak tangmana kau songsin chana di ka nga diri ngati di video class pa di ka jagat ya diri ngates salchet jipchu jaksum po yang tangal saps purgi yang domen ma wawel chu saps yang tes dius biangan saben jukshik yang ziksen jukshik sabire ne yambo purik skatla